दो ना टिप दो। आज ये मोबाइल का दो। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ में हो रहा है टू इन्फॉर्म यू हमारे तीसरा मौका में आज दो बहुत सीनियर लीडर्स आर जॉइनिंग आवर पार्टी तीसरा मौका। हमारे बाजू में हमारे एमएलए and former Vice President of the BJP गुरबो मोहन त्रिपुरा और मेरे लेफ्ट में वेरी सीनियर लीडर फॉर्मर डेप्यूटी स्पीकर PAC चेयरमैन MLA एक्स MLA गौरी शंकर रिया। मैं आप सबको बोलना चाहता हूँ कि आने वाले 2023 के इलेक्शंस में और BC इलेक्शंस में त्रिपुरा मोथा सीरियसली हर कॉन्स्टिट्यूंसी में अपना फाउंडेशन बना रहा है एंड वी आर वेरी हैप्पी। आई वुड लाइक टू थैंक हमारे ब्लॉक लेवल वर्कर्स को, हमारे YTF को, हमारे TWF को, जिन्होंने इन सीनियर लीडर्स को कन्विंस किया कि त्रिपुरा मोथा ही एक पार्टी है जहां में आप हमारे इंडिजिनस पीपल के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के लिए फाइट कर सकते हैं। आई वेलकम गुरबो मोहन त्रिपुरा एंड आई वेलकम गौरी बाबू टू द त्रिपुरा मोथा पार्टी। द त्रिपुरा मोथा पार्टी was formed for the protection and for the constitutional rights, especially Greater Tripura land of the indigenous people. And today I am very happy to see senior leaders जिन्होंने हमारे पार्टी को ज्वाइन किया है with no condition। गौरी बाबू was a former deputy speaker MLA sitting BAC chairman। जब इन्होंने हमारा पार्टी को ज्वाइन किया तो इन्होंने एक भी कंडीशन नहीं रखा, अनकंडीशनली। गुरबो मोहन त्रिपुरा जो बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट थे, सिटिंग MLA थे, जब इन्होंने त्रिपुरा मोथा को ज्वाइन किया है तो इन्होंने क्लियरली बोला है कि मेरा कोई कंडीशन नहीं है, मैं तोहफा के साथ अपना लॉयल्टी वफादारी दिखाना चाहता हूँ। मैं इन दोनों को वेलकम करता हूँ और जिन्होंने भी ये इनके ज्वाइनिंग में हमें हेल्प किया उनका नाम भी मैं एक्नॉलेज करना चाहता हूँ। जो हमारे TWF के मेंबर्स हैं, हमारे ब्लॉक लेवल मेंबर्स हैं, प्रेसिडेंट्स हैं, हमारे YTF के मेंबर्स हैं, मैं उनको थैंक यू बोलना चाहता हूँ क्योंकि इनके बिना ये लोग हमारे पार्टी में आज नहीं आते। स्पेशल थैंक यू टू हरेंद्र रियांग, सपनाती रियांग। Special thanks to the members of the Korbuk Tripura Motha, हरेंद्र त्रिपुरा, संजय मानिक त्रिपुरा, हमारे TWF के लीडर्स लोग एंड मेरे संग हमारे CM भी बैठे हैं, मेरे डेप्यूटी CM भी बैठे हैं, मेरे सीनियर EM चित्तरंजन देवर्मा वो भी बैठे हैं। मैं सबको थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि कोई भी जब नया पार्टी ज्वाइन करता है तो उनको हमें वेलकम करना चाहिए और इन्होंने बहुत अच्छा रोल प्ले किया, कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले किया कि इतने सीनियर लोग हमारे पार्टी में ज्वाइन किए। आई वुड नाउ ऑफर द स्टेज टू गुरबो बाबू एंड उसके बाद मैं गौरी बाबू को भी बोलूँगा कि कुछ बोलेंगे। Sabe tuzure ko yan, tuzure ko ito. Hatay ko sa hat na Manjak Thailand, media takut tay buku, ane jatuh di sini, bahan yang bergerak, sini Maharaja, ini Manjak Thailand di sini, CM, MDC lo, CM lo, jatuh kalau Manjak Thailand, ane takut buku. और kami joto beri bodol opera bodol sikala bodol joto no ami khapta manda nasab kami hingai
ang tuloy oro kaisa koila ani porichয় ani sini mongkhai ang Murgo Mohan Tripura ani asol sini mongkhai ang kaisa Tripura sa hukum bera eke ani asal hamjak mani khai kaisa thancha o thancha tuloy sini Bubagra Maharaja ni Bidul Bani Bai o thancha no khumoi thancha khayoi man mani bagoi tuli ang galai khaksang ma bai no joto tuli Tripura mukhani joto samung tangayo বুদ্ধিজীবী আইনজীবী থেকে যতন আং তেবেসা খাপসাং মাহাবাই মাসাবো তামনি গাই जों অর থানজারা হামজাক মানি নবো হামজাকা তাই আনি কাজা হামজাক মানি তবো আসল অবখাই হা এটা ত্রিপুরা লেন তাবো নংনি মিসিংগ যতন হামজাবে जों যত অর থাইজা তুনি যত মিডিয়া রব তুমি অকপ্ন ন সানাইহিনি বাহাকাবো যে ত্রিপুরা হানো এটা ত্রিপুরা লেন নাইনি রব जों অংখা তামাহিন থানজানা হামজামনাই রব অংখা বনি বাবৈ जों অর ফাইনি আং তুমি বেশি কক্সায়া 1 মিনিট বা 1.5 মিনিট সে কক্সানাই তাম नहीं जाय আং তুমি আজাই কথা আজাই মানে সাল ও আজাই মানে সালো আং কাইসানো saya hanya ya sesuai sini gue koksaran ngomnya antuni tong thok mani koksanani ini muncul mani ini bagai kayak sama saya angkatnya oboni bagai angkat tong thok mani angkai antuni je lok mani kokno sanani thangga yang ek kotha yang bujoyani bujugo je ini nukung chamri ang Tripura jatini kisah naitong ja और नाचों जाति ने सामरी हिंगाई पृथ्वी वालों मने को सवाल से तमाही saya आरोप हुई saya बोलते हैं बिनी लुकुम चामरी खान मापो कोसा काला हो खुंजो बाबी सरा थमको या कुम कोम सेलेंगा हो असुको सिनी नाचों पारानी तो आई खाना अंगे सामरी 7.5 बছর में चामरी खाते का और 7.5 बছর में सामरी ang kong saya ya kong ni khaja ani bukhum mutuja ang je kosto kai to kha aigona ani dukhum kosto ni kopta salani mutu ya aigono to ani tamahi ani sami kai to hoito salani amona ang তামিল নং খানি যত কাজে খানি ক্ষমাসানি আর প্রথম উচ্চারণ খাইয়া যান কাছানি যাইয়া পুরা সাদাকা আমি অবধি দেখি সানানি কে কবকা কোন ওয়ার তুমি সামিয়া আইসন যে আঞ্চালে ভাঙনি সিনি যে সিরমানি প্রাকৃতিক নি সিনি পশু পক্ষী খানি সিরমানি তবু আন্ত অনেক ফুল শট লইল ওয়া তামাহিন এই তামাহিন যোগনি বড়কয়া যেমন ললিতা এই সম্পর্কে তো আমছালার অভিজ্ঞতা বয়সব দিদি আগে কাছে ও 72 কে 73 রকা ছায়া আইগুনা বলায় মন্ত্রী সমিতি আমরা তিনি উপাদিত অনেক তম বেশি ছায়া আইগুনা বেশি ছাড়িয়া বৈশাখ দ্বারা সাইখানা না এতে আন্তরিক যে Yokmani musulmani je jaga mane antune yogai khaja tuni o Tripura mukhago ang rio biswas isoni thani suri sanoi ang Tripura mukhani kam khainai nogjoto sangbadik ani taku bukum baba ko machu banai joto Tripura mukhani machu banai oro उन्हें और साल आनी बागोई तमन एमन साल तम थकमनी साल अपार पैसा नहीं आनी कोई पाया तो तुलुई और एक ऐसा अंशानी में तो पाया ऐसे तुलुई जे जगह को सुन
थांनानै नुदोंमोन संनानै नुदोंमोन अ जागाखौ जों जत थांजाखै सामुं दामायनाय थांजानि बिसिंखै जों जे नांमानि जों नांखा हिंखाय जों दामायनो आसुक बे खायसेना आं जाय सालिया अबनि बागै अर जतनि थानि देसा खाजामा हामबाय अ सन्दा जरागो जतनो देसा खुलुमै जत आनि साचालाय आनि साय कतनो आसुक सरियै आनि कखनो हरनो मासला जतनो एक मिनट उसके पहले गौरी बाबू को बात करनी चाहिए उसके बाद आई अलाउ ऑल द मीडिया टू आस्क यहाँ में कोई भी आप सबसे नाउ आई वुड लाइक गौरी बाबू टू स्पीक अ फ्यू वर्ड्स गौरी शंकर रियाज इज अ फॉर्मर डेप्यूटी स्पीकर इन द सुपर असेंबली एमएलए also was the vice president of the BJP and was a sitting DAC chairman तो मैं गौरी बाबू को फर्स्ट ऑफ ऑल धन्यवाद देना चाहता हूँ आई वुड लाइक हिम टू मेक शेयर थैंक यू बांग्ला से शुरू जाओ তাও বসুন্ধরা সবাইকে আন্তরিক ভাই শুভেচ্ছা জানাই আজকের এই আমাদের কানেক্টিং হতেছে না কানেক্টিং হতো না ইয়ে জায়গা নেট নাই এটা খরা ঘটনা সাড়ে খানায় আমার সঙ্গে উপস্থিত আছেন আমার সৌরভ বন্ধুবর দিল্লি আছে আপনাদের সঙ্গে আমার সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন ভুবন ত্রিপুরা বিধায়ক সঙ্গে আছে বুম দিল্লিগা আমার পাশে আছে সিনিয়র ক্রিকেট মেম্বার মহোদয় প্রিয় সম্মানিত বন্ধুগণ আমার আজকে আমি এই দলে যোগ দিয়েছি যোগ দেওয়ার ইচ্ছা অনেকদিন থেকেই ছিল বিভিন্ন কারণে আমি যোগ দিতে পারিনি আমি অনেক খুশি এবং আনন্দিত দলে কাজ করার একটা সুযোগ আমি পাবো আমি কাজের মানুষ বিজেপিতে জয়েন করেছি 18-তে 17-তে জয়েন করেছি 18-তে সময় এই দীর্ঘকাল তাদের কোনো সুযোগ দেওয়া হয়নি সুযোগ দেখা হয়নি তারপর আমি বিরক্ত হয়ে আসছি আমি করে তাছাড়া 1967 ইংরেজি থেকে 80 ইংরেজি পড়তে 13 বছর আমি যুব সমিতি বিভাগীয় সম্পাদক ছিলাম তখন তো অবিভক্ত বা বিলোনিয়া ছিল বিলোনিয়া ছিল এই অভিযুক্ত বিলোনিয়া ডিভিশনাল সেক্রেটারি যুব সমিতি বা ইউজিএসের সঙ্গে সঙ্গে ইউকেএস সর্বদেশ আমি সম্পাদক ছিলাম দীর্ঘদিন আমি আমার সরকারদের জন্য যে আন্দোলন করেছি কাজ করেছি এবং পরিণামে এই এডিসি আমরা আনতে পেরেছি আজকে যে উদ্দেশ্য যে এই সংগঠন বা এই কাজ করছে এই উদ্দেশ্য আমাদের এই সফল হবে কারণ তখন আমাদেরকে বিভিন্ন ইজ্জতভাবে নিন্দা করা হয়েছে বিকৃতভাবে আমাদেরকে সমালোচনা করা হয়েছে তবু আমরা আমাদের টার্গেট পূরণ করতে আশা করবো আমাদের টার্গেট এগুলো পূরণ মানুষকে দেওয়া যায় ওই মাধ্যমে আমরা কাজ করি তাদের মাধ্যমে মানুষ আপনাদের প্রশ্ন থাকতে পারে আমি শুধু পরিষদের একটা শ্লোকে আপনাদের বলবো
যে পরিস্থিতিটা খুব সুন্দর একটা শ্লোক আছে। শ্লোকটা যদি লোকে বুঝবেন সেগুলো চলতে শ্লোকে বলা হয়েছে তেজের ধর্ম দয়াহীনম বিদ্যাহীনম গুরু তেজের তৃণমূল কাপটা নিষ্ঠহন বান্ধবান হয়েছে। দিচ্ছে ধর্মহীন দয়াহীন ধর্ম, বিদ্যাহীন গুরু, গুণকে বাচ্চা এবং স্নেহহীন বন্ধুদের পরিষ্কার পরিষ্কার স্পষ্ট করতে পারে। আমাদের উপতমদের দ্বারা ছিলাম সেখানে কোনো স্নেহ ছিল না, আমার প্রতিগুলো ধারণা কাজ করতে যাই, কাজ করতে যাওয়া বহু অভিজ্ঞতা আছে পরে আস্তে আস্তে আপনাদের আর কিছু বলুন না, আবারও আপনাদের ধন্যবাদ জানিয়ে আমার কথা শেষ করতে। নমস্কার। यहाँ में मेरे साथ डेप्यूटी सीएम है संजय देवर्मा जी हैं। अगर आपको इनको भी कोई सवाल पूछना है या फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन, एंड ऑफ कोर्स अगर आपको कोई भी सवाल आज के विषय में पूछना है या मोर देन हैप्पी We heard that some more very MLAs are ready to join from ruling BJP. आई एम नॉट श्योर, जब होगा तब बोलेंगे, लेकिन जब तक होगा नहीं मैं कुछ भी बोलना नहीं चाहता हूँ। जिसको भी हमारे ग्रेटर त्रिपुरा लैंड के मूवमेंट में उनको वो बाय हार्ट है तब आइए, मोस्ट वेलकम। अगर किसी को सिर्फ पोस्ट या पोजीशन के लिए आना है तब हमें सोचना पड़ेगा एज अ पार्टी। But if you are committed to the demand of Greater Tripura Land, you do not have any preconditions, then हम सोचेंगे। लेकिन मैं अभी कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। जब होगा तब हम आपको बताएंगे। जब तक नहीं होगा मैं গতিশঙ্কর বাবু, আপনি বললেন আপনাকে কাজ করতে দেওয়া হয়নি, ভালো কথা। 4 বছর পর আপনি কেন জয়েন করেছেন, আগে কেন যোগদান করেননি? হ্যাঁ, এ দলে হ্যাঁ, এ দলে দেখুন, একটা দলে সংযুক্ত হওয়ার পরে আজকে এই দলে যোগ দিলাম, 2 মাস পরে 1 বছর পরে আর দিলাম, 3 মাস পরে 1 বছর দিলাম, এটিকে পলিটিক্স বা রাজনীতি বলা হয়। বিজেপিতে আমি সর্বদে যোগ দিয়েছি এবং আজকে পর্যন্ত এই দলে আমি চেয়ারম্যানশিপ থেকে রিজাইন দিয়েছি, রিকোয়েস্ট করেছি। আমি এই দলে আজকে যোগ দিই, কেন দিয়েছি আমি তো একটা চোখে পাশে করেছি, কাজ করতে যাওয়া হয় না। আমাকে দলের কি নিয়ে কাজ করে এটা অনেক ইতিহাস, এখন বলতে এত সময় পাবো না। ব্লক চেয়ারম্যান কি আছে তাদের পজিশন, তারা কীভাবে কাজ করবে, নাই গাড়ি নাই ঘোড়া। প্রথমে তো 3225 টাকা ছিল, আমি দরবার করে সিএনকে বলে এই যে 3225 টাকা চেয়ারম্যানের খাতা মাস শেষ হলে কী করবে? আমার বাড়িতে ডেইলি 200 টাকা মিষ্টি দিদিদের খাওয়া, চেয়ারম্যান যেহেতু বাজারে দোকানে গেলে দাদা চা খাওয়া, তারপরে গরিব দুর্গ অসহায় এটা চেয়ারম্যান আমি দেই, তখন 10,000 টাকা করে, 10,000 টাকা দিয়ে একটা চেয়ারম্যান ওই বাইকে করে দৌড়তে হবে না, সাইকেলে না হয় গাড়ি হায়ার করতে, গাড়ি হায়ার করে তার মাসিক খরচ, এটা হলো চেয়ারম্যানশিপে। প্রেসিডেন্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট নিজের টাকা, নিজের গাড়ির টাকা খরচ করে দলগুলো করো, সাবধানে করো, যারা কাজ করতে চায় তাদের কাজ করতেই যাওয়া হয়। যারা কাজের না, তাদের গাড়ি ঘোড়া আছে, এরা নিতে পারে। আজকে দল সেই জায়গায় গিয়ে এই দলে অনেকেই থাকে, গণতান্ত্রিক দল নয়, এটা তো একটা কি বলা যায় স্বৈরতান্ত্রিক দল হয়েছে। দিল্লিতে নরেন্দ্র ভাই মোদী আর এখানে তো আগে ছিলেন আমাদের মুখ্যমন্ত্রী, এখন আরেকটু বলেছি কি প্রচেষ্টা পত্রিকা দেখলাম ঘোরাওয়াটা ওই বিধবার 2000 টাকা করে হয়েছে, আমরা নিশ্চিত
এটা শুভঙ্করের খ্যাপ শুভঙ্করের খাকি করেছেন আপনারা এটা আগে যে নৌকের মধ্যে শুভঙ্করের খাকি এটা ছড়া আছে এটা দিয়ে অন্য কম করা হয় যে 1,35,000 মতো বাদ দেওয়া হয়েছে তাদের টাকা থেকে আজকে 2,000 টাকা করে ওটা গরিব সাধারণ গরিব মানুষ 2,000 টাকা পেয়ে করছে কিন্তু বাকি যে 1,25,000 যে আছে 42% তারা ভাতা পায় সেই টাকাটা জমি হয় এই টাকাই আমার তাদেরকে 2,000 করে দেওয়া হবে কখনো হলো না এরপরও প্রায় 200 লাখ কত কোটি টাকা বাড়তি থাকবে আর বাড়ি যে 400 কোটি টাকা আছে এই 6 কোটি টাকা কোথায় না আপনাদের হিসাব করে বের করতে হবে শুধু বের করতে আমি জেলা বেশি এটাই বলতে চাই ওদের একটা শৃঙ্খলাহীন দল হয়ে গেছে শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ दा एमएलए सार नीनी एरिया नंग पुसक सारा सार बसरा पुसक जरा तिप्रा सार बगे सामो क्या पता मने बगे न तिनी बिजबी या करखा জায়গা থাকা কোনো আমি পুনর্জন্ম আচার কাতাল আচার মানে সাপ আং কালসানো বিশাল করে কালসানো যাবই কখন আমি কোনো আমি নাচলাম কোনো কখনো পিছাল আমি থাকি নাই কোনো সিংহ বাই সিংহ তঙ্গু মায়ুং বাই মায়ুং তঙ্গু মাছাবাই মুসলিম তঙ্গায়া आं तुलुं खांचा न हांजानाय बबागारनि खांचाबाय सर काशनि समस्या सामानि बुकु मुथुबदाक सामानि बुकु मुथुबदाक फियमनो नबा गै तांगे 4.5 বছর नाका अको साकाय कमसाया হাইকোর্টের ভার্ডিক্ট মহারাজ হাইকোর্ট ভার্ডিক্ট ভিলেজ কাউন্সিল ইলেকশন করার পর তারপরেই কিন্তু আজকে টেম্পল ইলেকশন পাহাড় অলরেডি তিপ্রা মাথার দখলে আছে তো সমতল নিয়ে আপনার কি বক্তব্য যে পরিমাণে আপনার এখানে জয়েনিং হচ্ছে Maharaj, want to add this one more thing. Yesterday, High Court has issued a notice to Election Commission of India and State Election Commission as well as KTDC administration for not enrolling the names of group people in the draft voter list for village council election. I'll just say something that I want my EM also to speak on. First of all, the notice has been sent to the state election commission. Okay. Let them answer. As far as we are concerned, I think it is very clear that ग्रुप के लिए सबसे ज़्यादा फाइट मैंने किया। जब कंचनपुर में हमारे ग्रुप को खाना नहीं दिया जा रहा था, जब स्टेट गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स कंचनपुर जाके बोल रहे थे कि आप लोग मिजोरम चले जाओ कि यहाँ में अब खाना नहीं दिया जाएगा, उस समय मैं कुछ नहीं था, I resigned as a Congress president, किया and I said ग्रुप को त्रिपुरा में रहना चाहिए। Amit Shah is on record thanking me for the rehabilitation of the Brus. I want the Brus to be in Tripura and I want them to be taking part. In fact, मेरा एक सपना है, one of the rehabilitated Brus in Tripura should also become one day MLA, minister, and MP. State government ने इसको continuously delay किया। ये अकॉर्ड साइन किया गया 2020 में, 2022 सितंबर एंड हो रहा है। Till now, because of internal politics, 2-3 NGOs जो कंचनपुर में बैठे हैं, उन्होंने ब्रू रिहेबिलिटेशन को डिले किया। स्टेट गवर्नमेंट को हाई कोर्ट को बोलना चाहिए कि ये डिले किसके लिए हुआ है, क्योंकि हमने नॉन स्टेट एक्टर्स की बात सुना है। Second, the state election commission has to answer to the high court. We are also waiting. विलेज काउंसिल इलेक्शन नहीं हुआ अभी तक, पीपल गांव में सफर कर रहे हैं। आपने म्यूनिसिपल इलेक्शन किया, आपने बाय इलेक्शन किया और आज क्योंकि आप इलेक्शन लड़ने से डरते हैं तो आपने विलेज काउंसिल इलेक्शन को डिले किया है। अगर स्टेट गवर्नमेंट का रिस्पांस, मैं पहले वेट करूंगा उनका रिस्पांस, उसके बाद आई विल रिएक्ट। लेकिन अंडर नो सर्कमस्टांसेस
politics should be played in the name of our Bru brothers and sisters. Our Bru brothers and sisters, अगर मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ, ये NGOs लोग बोलते हैं कि परमिशन लेना चाहिए हमसे कब और कहाँ ब्रू को सेटलमेंट किया जाए। जब we settle people from another country, did we take permission from the Ani Musa? The government of India has given us a commitment that brews have to be rehabilitated and they have to be rehabilitated. And the state government has taken too much time because they have been listening to few NGOs from Kanchanpur and they are playing communal politics. I will wait for the answer from the State Election Commission and then give my reply. My EM, Education P.W. Chittu Babu, also has to say something. এটা হচ্ছে এই যে এনরোলমেন্টটা, এটা স্টেট গভর্নমেন্ট এবং স্টেট গভর্নমেন্ট যদি চায় স্পেশাল এফোর্ট নিয়ে স্পেশাল প্রফেশনের মধ্যে 10 দিনের মধ্যে আরও কয়েকদিনের মধ্যে আরও যদি বাকি আছে 30 তারিখে ফাইনাল পাবলিকেশন, এর মধ্যেই যদি তারা যদি করতে চায় এটা সবচেয়ে ভালো কথা। কিন্তু কথাটা হচ্ছে যে প্রশ্নটা আপনি তুললেন সেই প্রশ্নটা এডিসির সঙ্গে লিঙ্ক না, এই কারণে ভোটার লিস্ট তৈরি করা হয়। এই যে লিস্ট তৈরি করার যে ইয়ার, ওইটা ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়া এবং স্টেট চিফ ইলেকশন অফিসার, এটা ইলেকশন ডিপার্টমেন্টের ভোটটা ওনাদের কোর্টে হয়ে গেছে। ওনাদের কোর্টে ভোটটা রেখে এডিসির গাহারে বা এডিসির কাছে ফেলে দেওয়ার জন্য চেষ্টা করা হয়েছে। তো এখন প্রশ্ন হতে পারে যে আমরা বলছি না তাদেরকে ক্যালকুলেশন করার, স্টেট গভর্নমেন্ট করুক, কারণ স্টেট যে ইলেকট্রাল রোল আছে কনস্টিটিউয়েন্সি ওয়াইজ, এই কনস্টিটিউয়েন্সি ওয়াইজের যে স্টেট ইলেকট্রাল রোল আছে সেখান থেকে এডিসি ভিলেজ অনুযায়ী, প্রত্যেকটা এডিসি ভিলেজ অনুযায়ী সেটাকে সেগ্রিগেট করা হয়। তার মানে প্রথম স্টেট লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি যে ইলেকট্রাল রোল আছে সেইখানে এই তাদের নামটা এনরোল করতে হবে, এনলিস্ট করতে হবে, তারপরে আসবে এটা এডিসি ভিলেজ ওয়াইজ সেগ্রিগেশন। তো এটা করতে কোনো আপত্তি নেই, কিন্তু এখন একটা আমরা যেটা বুঝতে পারছি এডিসি এডিসি থেকে যারা আমরা আছি তারা চাইছে যে এই কয়েকটা হতে পারে, এটা 15টা হতে পারে, 20টা এডিসি ভিলেজে 15টা ঢুকে গেছে। এই 20টা 15টা এডিসি ভিলেজে যে বিলম্ব হচ্ছে ইলেকট্রাল রোল তৈরি করার জন্য, এর জন্য বাকি 587টা যে ভিলেজ এডিসি ভিলেজ আছে, এই 15টা বা 20টা বাদ দিলে অন্যরা তো এটার জন্য কিনা বলে সাফার করতে পারে না। তো এটা না করে কিভাবে ত্বরান্বিত করা যায় সেই দিকে যেন রাজ্য সরকার কর্তৃপক্ষ যারা আছেন তারা যেন এটা এই বিষয়টা অতি সত্ত্বর যেন দেখেন এবং 30 তারিখের মধ্যে যেন দেখেন, এটা আমাদের আবেদন করে। Get the fundamental rights of fundamental rights. No, actually, voting is not your fundamental right. Fundamental right is right to religion, right to freedom of speech, education. Voting is not your fundamental right. If voting was your fundamental right, then Chakmas and Arunachal would have been allowed to vote even after 60 years. Chakmas have not been given a right to vote in Arunachal Pradesh because they have said it is not a fundamental right. But yes, the people in the villages, I think हम लोग we are suffering. इलेक्शन नहीं हो रहा है मतलब पैसा नहीं आ रहा है, डेवलपमेंट गांव का नहीं हो रहा है, और हम लोग ने पहले एक्सक्यूज दिया कोरोना
उसके बाद एक्सक्यूज दिया सेकेंड वेव ऑफ कोरोना, उसके बाद आज कुछ और एक्सक्यूज आ रहा है। लेकिन रियल बात यह है कि इलेक्शन से गवर्नमेंट डर रही है, क्योंकि अगर इलेक्शन हो गया तो साफ क्लियर हो जाएगा जो सबके दिमाग में है और दिल में है वो प्रमाण अखबार में आ जाए। सो आई थिंक गवर्नमेंट डज नॉट वांट टू डू इट। अगर गवर्नमेंट करना चाहती है, वी आर वेटिंग, लेट द गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड। अगर गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स पॉजिटिव है तो आई वेलकम इट, अगर पॉजिटिव नहीं है तो हम भी अपना रास्ता कैसा निकालेंगे हम भी विचार करेंगे। वी ऑल्सो हैव आवर प्लान बी, वी ऑल्सो हैव अ प्लान सी। ऐसा नहीं है कि हम लोग बुकुम 12 लोग आजकल हम लोग अपना माइंड का एप्लीकेशन नहीं करते, हम लोग भी रेडी है, हम लोग के पास भी 2-3 टूल्स हुआ। No, you said voting is fundamental right. अगर वोटिंग फंडामेंटल राइट होता तो चाकमास को 60 साल में वो फंडामेंटल राइट कोई डिनाई नहीं कर सकता, वो भी इंडियन सिटीजन है। वोटिंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, ये बात कॉन्स्टिट्यूशन में है। फंडामेंटल राइट, राइट टू रिलीजन है, राइट टू वोटिंग इज नॉट ए फंडामेंटल। अगर होता तो उसका अलग मतलब होता। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में राइट टू वोट इज नॉट ए फंडामेंटल राइट। Unlike some people, I read the constitution, so I know. That's it. স্যার জোটের কোনো পরিকল্পনা রয়েছে কি কারোর সঙ্গে জোটের জোট Alliance किसके लिए? आप मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था थोड़े दिन पहले, डेप्यूटी सीएम का ऑफर किया गया है। तो बाबू आपको भी ऑफर किया गया है, आई थिंक आप बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। आई थिंक अनिमेश यू आर आल्सो कहीं में। इपरा साहब क्यों डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बन के बैठेगा? मतलब चीफ मिनिस्टर तो दे देते, क्योंकि आदत हो गया है कि इपरा साहब डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर तक ही पहुंच सकता है, मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंच सकता। मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, ठीक है, मैं पॉलिटिक्स में चीफ मिनिस्टर या एमपी बनने नहीं उतरा। मैं अपने लोगों को अपना कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन सेटलमेंट देने आया। अगर मुझे चीफ मिनिस्टर बनना होता तो ये कब का, या चीफ मिनिस्टर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर वो कब का हो जाता। मैं यहाँ में अपने लोगों को कुछ देने आया हूँ और अलायंस नहीं होगा जब तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड और ग्रेटर पीपल लैंड का इशू को हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे। अलायंस अगर थोड़ा, मैं ये कुछ दिन मैंने वॉइस मैसेज भेजा था, आई थिंक यहाँ में ऑल माई सीनियर लीडर्स हैं, बारिक विजय बाबू, मैं आपको एक बात क्लियरली बोलना चाहता हूँ, अलायंस पैसे के लिए, पोस्ट के लिए करते करते आज पिपरासा लोग अपने 20 सीट में, कभी 8 सीट पे फाइट किया, कभी 7 सीट में, कभी 12 सीट में, ये अलायंस करते करते करते, क्योंकि कुछ पैसा मिला, कुछ पोस्ट का वायदा मिला, कुछ पैकेज मिला, ये करते करते आज हम लोग इस परिस्थिति में पहुंच चुके हैं कि आज हमें अगरतला में बैठकर ग्रेटर पीपल लैंड डिमांड करना है। अब अगर हम लोग एक रहे, खनसा रहा, तो ना हमको पैसा चाहिए, ना हमको पोस्ट चाहिए, क्योंकि ये पोस्ट, ये पैसा 5-10 लीडर के लिए। वी वांट सॉल्यूशन फॉर 13.5-14 लाख पीपल। उसके बारे में बात करो, उसको एड्रेस करो, हम बात करेंगे। अगर आप मुझे डेप्यूटी सीएम, किसी और को एमपी, किसी और को फलाना फलाना करना है तो मुझे इंटरेस्ट नहीं है। और जिस लीडर को इंटरेस्ट है एमपी बनने के लिए, एमएलए बनने के लिए, कुछ पोस्ट के लिए, दे आर वेलकम टू लीव पिपरामौथा। आप जाइए, मेरे पास पब्लिक का सपोर्ट है। पब्लिक को 100 आदमी को एमपी मिनिस्टर नहीं देखना है, पब्लिक को पिपरासा इंडिजिनस पीपल का सोल्यूशन देखना है। हम सोल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के बारे में बात कर रहे हैं, पैसा और पोस्ट के बारे में बात नहीं कर रहे। ये मेरा क्लियर है। और अलायंस का बात है, वो उसमें बात करो तब हम बात करेंगे, उसमें बात नहीं किया तो मुझसे तो बात एकदम नहीं। I think I will get it. I think meeting on that. If you want to talk, my CM is here, my joining our. Thank you very much, media, and आपको भी थोड़ा रिफ्रेशमेंट। joining फ्लैग नहीं देंगे हम लोग, पिपरासा लोग फ्लैग देके ज्वाइन मुझे पसंद नहीं है। ये तीनों बुकुम 12 का हाथ है,
हम लोग पिपरासा लोग खड़ा होकर नहीं, हम लोग के लिए रीसा ही काफी है, हम लोग का दिल भी काफी है। वो फ्लैग वाला हम लोग के लिए पार्टी बड़ा नहीं है, जाति बड़ा है। चलिए खड़ा हो, कम चलो ये बोलते यार थोड़ा ये बेटर और एक मिनट थैंक यू Himalaya.